नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम् गतकक्षायाम् अस्माभिः क्त्वा प्रत्ययस्य तथा ल्यप् प्रत्ययस्य कानिचन सूत्राणि दृष्टानि। तुमुं प्रत्ययः, क्त्वा प्रत्ययः, ल्यप् प्रत्ययः इति प्रत्ययत्रयाणाम् अभ्यासः अस्माभिः विहितः। अधुना एकः नूतनः प्रकारः स्तवतु इति भूतकालार्थे प्रत्ययद्वयम् उपयुज्यते। तत्र क्तवतु प्रत्ययस्य अभ्यासः अस्माभिः सम्यक्तया विहितः एव। क्त प्रत्ययस्य अभ्यासः करणीयः इतोपि अवशिष्टः, सूत्रानुगुणम् इत्यादिकं कुर्मः। ततः प्राक् अद्य अस्यां कक्षायां क्तवतु प्रत्ययस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। क्तवतु प्रत्ययस्य कृते तत्र सूत्रद्वयं सम्यक्तया ज्ञातव्यं भवति। तत्र यदा स्लाइड शेयर करोमि तदा एकः पार्ट, this part is get cuts off. I don't know why. Is there any setting? Hmm. Okay. हाँ, तवतु निष्ठा इति सूत्रमस्ति। सूत्रस्य अर्थः एवमस्ति, एतौ एतौ नाम कृत प्रत्ययः तथा कृतवतु प्रत्यय, एतेषां निष्ठा इति संज्ञा भवति, एकं नाम विशेषं। निष्ठा इति नाम वर्तते। कस्य कस्य निष्ठा इति नाम? कृत प्रत्ययस्य निष्ठा इति नाम भवति, कृतवतु प्रत्ययस्य निष्ठा इति नाम। प्रथमसूत्रं संज्ञासूत्रं वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रमस्ति निष्ठा। नाम किं? भूतार्थवृत्तेः धातोः निष्ठा स्यात्। भूतार्थवृत्तिः नाम किं? भूतकालः। भूतकालार्थे धातोः निष्ठा स्यात्। धातोः निष्ठा स्यात् नाम धातोः यद्रूपं यत् कश्चित् धातुः वर्तते तस्मात् धातोः निष्ठा करणीया। निष्ठा करणीया नाम किं करणीयम्? क्तौ प्रत्ययः करणीयः अथवा कृतवतु प्रत्ययः उपयोक्तव्यः। कस्मिन् अर्थे? भूतकालार्थवृत्तेः नाम भूतार्थवृत्तेः। भूतकाल अर्थ में निष्ठा प्रत्यय हो। निष्ठा हो मतलब क्या हो? आइदर वी कैन यूज स्त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। दिस इज द मीनिंग ऑफ निष्ठा सूत्र। द आइडिया इज whenever we want to use past tense, we can use nishtha. In the sense, we can either use kta pratyaya or tavatu pratyaya. Huh? This is the meaning of this sutra. And there are two pratyas, kta pratyaya, tavatu pratyaya. Which shall used where? Then he says, tatra tayoho eva iti भावकर्मणोः भावार्थक तथा कर्मण्यर्थक इन पैसिव स्ट्रक्चर यू कैन यूज प्रत्यय। तथा प्रत्यय इज यूज फॉर भाव प्रयोग, भावे प्रयोग एंड कर्मणि प्रयोग। एंड वेयर डू वी यूज कृतवतु प्रत्यय? कर्तरि कृत इति कर्तरि कृतवतु। इन in active voice we use कृतवतु प्रत्यय। For passive we use ta pratyaya, for active we use tavatu pratyaya. Huh? And ukavito in the sense that tu tavatu इत्यत्र यः उकारः वर्तते तवतु इत्यत्र यः ककारः विद्यते तस्य its संज्ञा भवति। ukavito in the sense that ukara will get its संज्ञा and even ka will get its संज्ञा। For example, maya snatam अथवा snatam maya. This is the structure. If you see, this is the bhave structure. So maya snatam, I have taken a bath, right? स्तुतः त्वया विष्णुः। त्वया
Vishnu stutah. This is the passive voice. The Vishnu is being praised by you. तो कर्मणि अर्थ में फिर से क्तवतु प्रत्यय यूज हुआ, स्तुतः ऐसा रूप मिला। स्ना इति धातोः क्तवतु क्त प्रत्ययं कुर्मश्चेत् स्नातम इति रूपम लभते। मया स्नातम, त्वया विष्णुः स्तुतः, ये हो गया पहला स्नातम मया भावे प्रयोग, स्तुतः त्वया विष्णुः कर्मणि प्रयोग। क्त क्त प्रत्ययस्य उपयोगः दृष्टः। अधुना क्तवतु प्रत्ययस्य उपयोगः कुत्र? कर्मणि कर्तरि प्रयोगे भवति। उदाहरणं विष्णुः विश्वं कृतवान्। विष्णुः विश्वं नाम सर्वं कृतवान्, भगवान विष्णु ने सब किया, है ना, सर्वं निर्मितवान् इति अर्थः। तो एवं तक्तवतु निष्ठा इति एकं सूत्रम्। अनया अनेन सूत्रेण निष्ठा इति संज्ञा प्रतिपाद्यते। कस्य कस्य निष्ठा संज्ञा? क्त प्रत्ययस्य अपि निष्ठा संज्ञा भवति, क्तवतु प्रत्ययस्य अपि निष्ठा संज्ञा भवति। अस्य निष्ठायाः फलं किम्? उपयोगः कुत्र उच्यते? निष्ठा भूतार्थवृत्तिर्धातोर्निष्ठा स्यात्। भूतार्थवृत्तेः भूतकालिक अर्थे धातोः नाम क्रियापदात् निष्ठा प्रत्ययः भवेत्। मूल रूपतः क्रियापदः नाम क्तवतु प्रत्ययः भवेत् अथवा क्त प्रत्ययः भवेत् इति अर्थः। अग्रे गच्छामि। साक्षात् क्तवतु प्रत्ययस्य अभ्यासं प्रथमतया कुर्मः, अनन्तरं पुनश्च क्त प्रत्ययस्य अनन्तरं कदाचित् कुर्मः। क्त क्तवतु निष्ठा, ये तो निष्ठा संज्ञौ स्तः। क्त and tavatu pratyaya both are called nishtha, which indicate the past tense. Ktavatu pratyaya, the past active participle, is formed by adding one suffix ktavat, actually ktavatu, to the verbal root and has the meaning that which gives the meaning of past tense. So basically the idea we have already seen. For example, Ramah Vidyalayam Gatavan. Actually, the action is Gachati. Kriyapad is Gachati. Okay. Main root is Gam. So along with that Gam Dhatu, Ktavatu Pratyaya has been added and the Makar will be dropped. Only will remain Gatavat. Gatavat will remain. In Pullinga, it will go like Gatavan, Gatavantau, Gatavantah. In Strilinga, it goes like Gatavati, Gatavatyau, Gatavatyah. In neutral gender, it will be declined like Gatavat, Gatavati, Gatavanti, Jagat Jagati, Jaganti, like that. Okay. So basically, whenever you feel difficulty to use lang lakaranta forms like agachat, agachatam, agachan, agachaha, agachatam, agachata, agacham, agachava, agachama, it becomes difficult to remember all 9 forms. So basically what we need to think, Gatavan, Gatavantau, Gatavantah, that much we memorize, it becomes simple. This is the idea, right? So either you can use agachat or you can even use Gatavan for past tense. Okay. So the structure goes like that. The main root, if it is said dhatu, then you can use idagamaha in between, like patha plus e, pathi plus tavatu pratyaya, right? Here tavatu I need to add. Similar. Tavatu pratyaya का भी क्या tavat part will remain. In Pullinga, it will go like Patitavan. In Pullinga, it becomes Patitavan. Strilinga Patitavati. Neutral gender Patitavat. Similarly, Tavatu. Kshamyatam, not Tavatu. It is Tavatu. तवत प्रत्यय ना, ककार का भी लोप हो जाएगा, ककार चला जाएगा एंड उकार लास्ट में जो उकार होता है वो भी चला जाता है, रहता है तवत तवत। ओके, सो पति तवत, पति तवत, द मेन रूट वुड बी पति तवत। तवतु प्रत्यय का यूज करके पठितवत ऐसा रूप मिलता है। तीनों लिंगों में इसका डिक्लेंशन होता है। पठितवान इति पुल्लिंग, पठितवती इति स्त्रीलिंग, पठितवत इति न्यूट्रल जेंडर। सिमिलरली भू धातु, इट इज अनेट धातु, इडागम विल नॉट टेक अ प्लेस, इट विल रिमेन ओनली भूतवत। पुल्लिंग भूतवान, स्त्रीलिंग भूतवती, न्यूट्रल जेंडर भूतवत इति।
Similarly, भ्रंश धातु इट इज वेट धातु विकल्पेन इडागमः एकदा ईडागमः भवति एकदा न भवति भ्रंशितवान् अथवा भ्रंष्टवान् इति and tavatu both are apurna kriya. Actually, even in general use, we don't add kriya pad along with that, but we shall add either as dhatu athva bhu dhatu along with aham patitavan asme. I have studied. So this is how the sentence would be purna. Even I make aham patitavan, that is also fine because us and bhu is understood. Even it is not added. When it is not added, it is understood. Okay. So they both ta and tavatu are apurna kriya and are used to be substitute for the verb. So when we don't want to use apatat, apatatam, that time we can say patitavan, etc. Right? Yeah. And they are used as visheshana adjectives and follow linga, vibhakti, vachanam, all the things. The declension of tavatu pratyaya will be like bhavat, bhavan, bhavanto, bhavantah, अथवा भगवान शब्द will be remember भगवान, भगवंतो, भगवन्तः. Similarly, any dhatu you can take, you can add tavatu pratyaya, you can decline like patitavan, patitavanto, patitavantah, khaditavan, khaditavanto, khaditavantah, pullinga. स्त्रीलिंग शब्द will go like नदी शब्द पठितवती पठितवत्यो पठितवत्यः खादितवती खादितवत्यो खादितवत्यः. In neuter gender, it is not frequently used. Sometimes, if a mitram shabda, patram shabda, pushpam shabda, like in neuter gender is used, that time we can decline this word like jagat, jagati, jaganti, patitavat, patitavati, patitavanti. For example, one by one we will see balakah vyakaranam patitavan. तो बेसिकली तवतु प्रत्यय का यूज हमेशा कर्तरी प्रयोग में ही होगा. It is necessary. So balakah 1 to 1, the rule says karta, karma, kriyapad 1 to 1. So balakah vyakaranam patitvan. So patitvan will follow balah. Why? Because this is kartari prayog and in kartari prayoga kriyapada goes along with karta. Kriyapada follows karta. Right? अथवा कर्ता follows क्रियापद anyway, both way. बालः व्याकरणं पठितवान्. बालः फलं खादितवान्. बालः दुग्धं पीतवान्. So बालः कर्ता is बालः, that's how पठितवान्, खादितवान्, पीतवान्. If we change the बालः शब्द into plural, then it will be बालाः व्याकरणं पठितवन्तः, फलं खादितवन्तः, दुग्धं पीतवन्तः. So according to karta, kriyapada will be changing the form. Next, Sita itastatah dhavitavati. Sita is in strilinga, that's how dhavitavati. Sita kriditavati, Sita uktavati. Phalam patitavat. And if it is a plural, it would be phalam, phalani patitavanti. If there are two fruits, phale patitavati. So this is how the word will go. The good thing about this, you can use tavatu pratyaya along with pratham purusha also, madhyam purusha also, and even uttama purusha also. Like saha gatavan, tvam gatavan, aham gatavan. Saha patitavan, tvam patitavan, aham patitavan. It is not like kriyapada. If you see the kriyapada, apatat, saha apatat, tvam apatah, aham apatam. It becomes little bit, difficult to remember But in basic stage, we shall follow the tavatu pratyanta form and we can say saha patitvan, tvam patitvan, aham patitvan. Even in strilinga, sa gitavati, tvam gitavati, aham gitavati. है ना? तो इतना ही याद रखना है. Yeah. Patha. For pullinga rupa I have put here. You can even make it patitavati, rakshitavati, etc. etc. Okay, patha patitavan, raksha rakshitavan, likha likitavan, gruha gruhitavan, usha ushita, vasa ushitavan, yacha yachitavan, mocha vimochitavan, athva mochitavan also fine. Vi upasarga when we don't add, it would be mochitavan. जीव जीवितवान, खाद खादितवान, चिंत चिंतितवान, उक्त उक्तवान, गत गतवान, आगम
आगच्छति आगतवान्, हरति हतवान्, सॉरी। रुहरति हृतवान्, कृ करोति कृतवान्। लेट मी, हाँ, कृत कृतवान्, श्रु श्रुतवान्, पा पिबति पीतवान्, तृ तरति तीर्णवान्, हन् हन्ति हतवान्, मृ म्रियते मृतवान्, निन्द निन्दति निन्दितवान्, दण्ड दण्डयति दण्डितवान्, पाल पालयति पालितवान्, अर्च अर्चति अर्चितवान्, जल्प जल्पति जल्पितवान्. So this is how these forms I have put here. I have another. I have shared the one page. There you will find all the Tavatu Pratyanta forms also. Can you make some sentences by using any of these? One by one, we will practice, and then I will put some shloka in to get the meaning also. Hmm. बालकः ग्रन्थं पठितवान्. बालकः ग्रन्थं पठितवान्. Nice. चोरः हारं हृतवान्. चोरः हारं हृतवान्. Nice. सः नदीं तीर्णवान्. सः नदीं तीर्णवान्. Or we can say सा नदीं तीर्णवती. हाँ, तीर्णवती. संत ज्ञानेश्वरः ज्ञानेश्वरी ग्रन्थं लिखितवान्. ज्ञानेश्वरी ग्रन्थं लिखितवान्. समीचीनम्. इतोपि अध्यापकः बालकं दण्डितवान्. दण्डितवान्. समीचीनम्. I have similar one. आरक्षकः चोरान् दण्डितवन्तः. चोरान् दण्डित. आरक्षकाः चोरान् दण्डितवन्तः. साधु. इतोपि किञ्चित् स्वाध्यायं कुर्मः. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्. अस्य अर्थः कर्तुं शक्यते वा? कर्ता कः? द्वापरादौ. That is not कर्ता. Okay. द्वैपायन. No. क्रियापदम is कृतवतु प्रत्ययंत form is अधीतवान्. अधीतवान्. कः अधीतवान्? ओके. अधीतवान् द्वापारादौ पितुः द्वैपायनात् अहम्. aham is the karta. Adhitavan, I studied. From whom? द्वैपायन. व्यास. द्वैपायनात् अहम् अधीतवान्. इतोपि एकं विशेषणं वर्तते द्वैपायनस्य. पितुः द्वैपायनात्
Aham adhitavan. I studied from my father, which is Dvaipayan. Right? When? A particular time. Kada? In Dwapara. आ- Dwapara. द्वापार आदौ. आदौ सप्तमी विभक्ति एक वचनम. द्वापार आदौ. In the beginning of Dwapar Yuga, I have studied the Bhagavatam. Which kind of Bhagavatam? Idam Bhagavatam. This Bhagavatam, which is also named as Puranam Brahma Saudnitam, also known as Brahma Saudnitam. Brahma. Bhagavati is known as Brahma. Brahma Saudnitam Puranam Bhagavatam Aham Sakshat Pituhu Dvaipayanath Adhitavan Asmi. I have studied. Asmi can be added to that. If even we don't, then we can, guess. Anything else? Okay, next. अग्रिमः श्लोकः. तव तु प्रत्ययः श्रुतवान्. श्रुतवान्. कः श्रुतवान्? स्वयं कृष्ण व्यासप्रसादात् श्रुतवान्. Is not given, but who is talking this shloka? It comes in 18th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Last in the in the last portion of Gita, actually Sanjaya talks, or he himself expresses the idea that I have studied from something like that. Sanjayah Shrutavan. Okay. Aham Shrutavan. Kim Shrutavan? एतत् गुह्यतमं परम्. एतत् गीता शास्त्रम. एतत् गुह्यतमम. एतत् परम गीता शास्त्रम अहम श्रुतवान. कुतः? कस्मात्? व्यासप्रसादात्. By the grace of or blessing of Bhagwan Ved Vyas. Vyasapradaat aham idam Gita Shastram Shrutawan Asmi. I have, listened or heard the Gita Shastra. And again, Guhyatamam Yogam. Actually, Gita Shastram or Yogam Shabda also we can put as the, object. Yogam, Guhyatamam Yogam, Paramam Yogam, Aham Shrutavan. That word yoga word can go along with previous sentence. And from whom I have heard this yogam, this shastram? Krishna. Yogeshwara. Yogeshwarat. Sakshat Kathay. Is that Visheshana is Yogeshwarat Krishnat? Is that Visheshana? Correct. Krishna का विशेषण है वो. भगवान श्री कृष्ण का विशेषण. तो साक्षात कथयतः this is the शत्रु प्रत्ययान्त form, one who is explaining, who is telling from that Krishna, जो बता रहे हैं, बताते हुए बताने वाले कृष्ण से, श्री कृष्ण से मैंने साक्षात क्या सुना? ये शास्त्र या ये योग मैंने सुना. सो साक्षात कथयतः योगेश्वरात् कृष्णात्. साक्षात स्वयं कथयतः योगेश्वरात् कृष्णात् अहम गुह्यतमं परम योगम अहम श्रुतवान. ऐसा अन्वय हो सकता है. Next. And Vyasa Prasada, did you say, where does the Anvaya fit in? Vyasa Prasada fit in the Anvaya? हाँ, व्यास प्रसादात् साक्षात स्वयं कथयतः योगेश्वरात् कृष्णात् एतद् गुह्यतमं परम योगम अहम श्रुतवान अस्मि इति. By the grace of Bhagwan Vedvyas ji, so one who was explaining from that Lord Krishna, who is nothing but Yogeshwara,
I have heard from him. तो मेरा अन्वय ऐसा इंग्लिश में रहेगा, आप आपकी परफेक्ट इंग्लिश में कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट. सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. भगवान is explaining now, right? Yeah. दृष्टवान दृष्टवान असि मतलब कर्ता कौन रहेगा यहाँ? क्रियापद देख करके आपको पता चल जाएगा. असी शब्द उन्होंने यूज किया है. त्वम त्वं दृष्टवान असि, राइट? यू हैव सीन. व्हाट यू हैव सीन? My room. सुदुर्दर्शमिदं रूपम. रूपम. कीदृशं रूपम? सुदुर्दशमिदं. दूरदर्शमिदं. दर्शम मतलब देखने के लिए जो योग्य है. दूरदर्शम डिफिकल्ट टू लुक एट. सुदूरदर्शम वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी द फॉर्म ऑफ भगवान कृष्ण, भगवान, you know, Vishnu. That kind of form you have seen today. यन्मम सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि. इदम रूपम सुदूरदृष्टम सुदूरदर्शम अस्ति. तद रूपम भवान् दृष्टवान्. एंड इवन देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः भवन्ति. देवाः अपि भवन्ति, दर्शनकाङ्क्षिणः भवन्ति. कस्य रूपस्य? ईदृशस्य यद्रूपं त्वया दृष्टं तस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः भवन्ति. दे इवन देवास deities, they also wish to see my Vishwarupam, which is very Sudura Darsham, right? That Rupam you have seen. Okay, let's go with this story. We'll finish. How many minutes are left? 10 more minutes. One by one, you can go. Can I go first? Mhm. महाभारतयुद्धं निश्चितम् आसीत्. Hmm. युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः कौरवाः पाण्डवाः च कुरुक्षेत्रे युद्धभूमौ समवेताः अभवन्. Hmm. So in Mahabharata Yuddha has been decided. Hmm. It has been to do the war was It was desired. to have war. Yeah. Yes. Nishchitam asit. It was confirmed. Confirmed. Hmm. Kauravas and Pandavas in Kurukshetra Yuddha Bhumi, they all samavetaha, they all gathered. Hmm. Okay. Abhavan. Next line, someone else can go ahead with. आचार्यः भीष्मः कौरवाणां सेनापतिः आसीत्. So, Acharya Bhishma, they're calling him Acharya. So he was the senapati for the Kauravas. द्रुपदपुत्रः दृष्टद्युम्नः पाण्डवानां सेनापतिः आसीत्. So पाण्डवानां सेनापतिः आसीत्. So Drushtadumna, who was Drupada's son, was senapati for the Pandavas. Next. असंख्याः क्षत्रियाः तत्र सम्मिलिताः आसन्. So असंख्याः, like so many kshatriyas were there. भीष्मः सिंहनादं कृत्वा शङ्खनादं कृतवान्. So Bhishma, what do you say? Shankhanada.
Simhanadam. He roared like a lion. Hmm. And then roar like and then make a noise with his shankar. Next. Meeraji. ततः सैनिकाः शङ्खान् बेरीः पणवान् आनकान् गोमुखान् च वादितवन्तः. So then all the soldiers shankas and berries, they sounded panavan. I don't know what panavan means. All kinds of the instruments which are played in war, before the war. Panavan, Anakan, Gomukhan. They played all the instruments. Vaditavantaha, correct. They played all these instruments. Beri, Panavan, Anakan, Gomukhan. Pandavaha api Shankanadam kritavantaha. Even Pandavas sounded the Shankanadam. Arjunaha swasya rathasya sarathim Shri Krishnam uktavan. He achyuta senayoho madhye मम रथं स्थापय अत्र युद्धार्थम् उपस्थितान् सर्वान् अहं द्रष्टुम् इच्छामि इति. Then Arjuna, his own chariots Sarathi Shri Krishna, to Shri Krishna he told, Hey Achyuta, सेनयोर मध्ये मम रथम स्थापय. Place my chariot in the middle of the two armies. अत्र युद्धार्थम उपस्थितान् सर्वान् अहं द्रष्टुम् इच्छामि. There to conduct the war, the people who have been placed there, all of them I would like to see. Okay. Upasthitan, present. Those who are present here, okay. I would see. Okay, then actually he say, who is capable to, fight with me? I have to see that person. सबको देखना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से फाइट करूंगा जो मेरे लिए कैपेबल है. Basically he wants to say that. Then next. श्रीकृष्णः सेनयोः मध्ये रथं स्थापयित्वा उक्तवान्, हे पार्थ, अत्र समवेतान् सर्वान् कुरून् पश्य इति. So Shri Krishna brought or established Sthapayatva, their ratha in the middle of the two armies, and said, so Uktavan, hey Partha, hey Arjuna, please look at all these Kuru family or Kurus who have gathered here. Sarvan means all and Samavetan means gathered here. He said iti means like that, he meaning Lord Krishna, Uktavan. Next. अर्जुनः तत्र पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् श्वशुरान् सुहृदः च दृष्टवान्. उपस्थितान् तान् सर्वान् योधान् दृष्ट्वा अर्जुनः परमं विषादः प्राप्तवान्. So there Arjun saw all his relatives, his father, grandfather, uncles, brothers, grandson, his friends and everyone. And after seeing all of them in front of him, parama vishadam praptavan. So he became like depressed or confused. Okay. Next. सः कृष्ण एते सर्वे मम बान्धवाः
एतान् अहं मारयितुं न इच्छामि, अहं युद्धं न करोमि इति उक्त्वा बाणं धनुं च विसृज्य रथे उपविष्टवान्. Meaning? So he said, I will not kill them. They are all my, they are my relatives. So I don't want to I don't want to fight. I don't want to do this yuddha. And after, having said that, he just went and sat in the chariot. He gave up his bow and arrow. And then Rathe Upavishtavan, he sat down on chariot. तदा श्रीकृष्णः तस्य निवारणार्थं गीतोपदेशं कृतवान्. Meaning? So, to remove the ajnana of Arjuna, it was then that Lord Shri Krishna, Kritavan is actually to do Gita Upadesh. So he gave the Gita Upadesha. Is that right? Right. We have only 2 minutes, so let's go little, we have to take up speed. सः उक्तवान् अर्जुन त्वम् अचिन्तनीयान् विषयान् मा चिन्तय पंडिताः गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति त्वमपि शोकं मा कुरु एतान् सर्वान् अहमेव पूर्वं मारितवान् अस्मि. So he said, Shri Krishna said, Arjun, don't think like that. Don't think about this. Panditaha, like wise people, they don't do like shoka for people who are already died. And so tum bhi shok mat karo. So I have killed all of them already. I have already killed all of them before. Next. त्वं निमित्तमात्रं भव कर्मकरणे केवलं तव अधिकारः न तु फले. So you are just an instrument, or you become just an instrument. Kevalam, you have the right to act, but not for the results of the action. अतः त्वं फलविषये मा चिन्तय कर्म कुरु इति. ततः श्रीकृष्णः अर्जुनाय विश्वरूपं दर्शितवान्. So he said, so therefore you don't think about the fruits of the action, you just do the action, karma kuru. Then he showed him Vishwarupa Darshana. Arjunah divyam chakshuh prapya Shri Krishnasya dehe sarvan devan bhuta vishesha samuhan rushin brahmanam ishwaram cha drishtavan. So Arjuna, after receiving divya chakshu or divya drishti from Lord Shri Krishna, he saw all the different forms of Lord Shri Krishna, which was devas and rishis.